इकराम उल्लाह हमारे उन खुश किस्मत अदीबों में से हैं जिनकी किताबों पर बैन लगा। ज़ाहिर है बैन किसी ऐसी बात पर लगाया जाता है जिससे सिस्टम थ्रेट महसूस करता है। तो इनसे हम यहीं से पूछते हैं कि वो क्या था ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने आपकी इस किताब को बैन कर दिया। इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि एज ए हुकूमत डिक्टेटरशिप आ गई और वो मजहबी किस्म की डिक्टेटरशिप आई। तो सुनीद ये है कि किसी साहब ने टेलीफोन किया कि मर्द मोमन की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसा अदब पब्लिश किया जा रहा है जिसमें इस्लामी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा खामियां है। इस पर वो हमारा जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के जो सेक्रेटरी होम थे उनको भिजवाई। उन्होंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इस झगड़े में पढ़ूँ, पहले किताब पढ़ूँ फिर देखूँ को ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि ये गलत, बस गलत और तो उस सिलसिले में मैंने इत्तेजाद हसन साहब से मशवरा किया। मैंने कहा जनाब ये किताब मैंने लिखी थी है, अगरचे इसी अहद में कुछ और किताबें जो मुझसे बेहतर नामवर लोग हैं और हुक्मरानों तक उनकी पहुंच है, उनकी किताबों में अगर कुछ फहाशी कहा जा सकता है तो उस हद तक वो चले गए हैं, लेकिन किताब जो है उनकी बैन नहीं हुई, मेरी किताब बैन कर दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ किताब आपकी। और एक दो दिन के बाद मैं फिर गया तो उन्होंने कहा कि मैंने किताब तुम्हारी पढ़ ली है, ये अगर जवाहर साहब का मार्शल लॉ न लगा होता तो हम रिट करते और हाई कोर्ट के जज साहिबान जो इसको किताब को बहाल कर देते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हर जज इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से जो डिक्टेटर वक्त है उसको खुश कर सके। अगर किसी किताब पर कोई इतराज़ हुआ है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो अखलाक से गिरी हुई चीज़ें आई हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है इसमें झगड़े में पड़ने की। वो कहेंगे ठीक है बाहर मत करो, रहने दो, चलती रहे। इस पर उन्होंने फिर मुझे मज़ीद कहा कि अगर हम रिट करते हैं और वो नाकाम हो जाती है तो आप पर सबसे बड़ा एतराज़ ये आएगा कि आप सरकारी मुलाजिम होते हुए आपने बगैर हुकूमत की इजाज़त की किताब छपवाई क्यों? ये गैर कानूनी हरकत आपने की तो आप भुगते। तो इसमें फिर जो मिनिमम सज़ा आपको होगी वो नौकरी से खारिज हो जाए। मैंने कहा ये तो काम बहुत गलत है। तो मैंने कहा फिर ये है कि चुप करके बैठे रहो, ये जब हुकूमत जाएगी तो फिर देखना। तो वो इतनी लंबी हुकूमत हो गई, 12 साल तक हो गई। तो फिर जब 12 साल के बाद में चले गए तो मैंने कहा आप क्या करना है, इसकी रिट करके खामखा वकील भी करूँगा और कोई ख़ास फायदा नहीं है, कोई बात नहीं लिख देंगे, जो वैसी ही और लिख देंगे। तो ये है जनाब। तो वैसे अब तो उसे छप जाना चाहिए, अब तो कुछ मुख्तलिफ हो गई है सूरत यार। नहीं, कानूनी लिहाज से जो किताब एक बार बैन हो गई है वो दो तरीके हैं उसके। एक तो ये है कि हुकूमत उस पहले ऑर्डर को वापस ले, दूसरा ये है कि हाई कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर दे। तो दोनों में बहुत मेहनत का मसला है। और कितनी भाग दौड़ क्या करनी है, वो जिन लोगों ने पढ़नी थी उन्होंने पढ़ भी ली। तो जब वो बैन हुई है तो पब्लिशर के पास जितना स्टॉक था
वो हुकूमत के कारिंदों ने जाके अपने कब्जे में ले लिया, और फिर उसमें से तकरीबन 90% उन्होंने रिलीज कर दिया। जो सड़क पर बैठ के किताबें बेचते हैं, पैसे उनसे लेके जेब में डाल दिए, तो वो सड़क पर बिकती रही कुछ 10 साल, लोगों ने खरीदी उस पर। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिन लोगों को वो किताब पढ़नी चाहिए थी उन्होंने पढ़ ली। इसलिए कि अभी पिछले ही दिनों मुझे शमीम हनफी साहब ने कहा कि वो चाहिए किताब, तो वो किसी दोस्त ने फोटोकॉपी करवा के मुझे भेजी और फिर मैंने उन्हें भिजवाई वहाँ पे। तो ज़ाहिर है किताबें जब अवेलेबल नहीं रहती, दस्तयाब नहीं रहती, तो उसके पढ़ने का यही तरीका होता है कि या पुरानी किताबों की दुकानों से हम उसे ख़रीदते हैं या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी किसी दोस्त से लेके करवाते हैं और पढ़ते हैं। तो एक सवाल और हमारे जहन में आता है आपके अफसानों को पढ़ते हुए, जिस ज़माने में आपने अफसाने लिखने शुरू किए वो तो अलामत निगारी और तजरीद निगारी इस तरह का कोई ज़माना था। आपके यहाँ भी मिलते हैं अफसाने, अलामती भी तजरीदी भी, लेकिन आपका बेशतर जो इजहार है वो वही है जिसे हम हकीकत निगारी का अफसाना कहते हैं। तो अपने ज़माने के ट्रेंड से हट के आपने लिखा, इसकी कोई ख़ास वजह आपको फील हुई? उसकी ख़ास वजह तो सिर्फ इतनी है कि नया अदब मैंने पढ़ा नहीं था, और जो पढ़ा था मतलब काफका को देखा था, तो मैं ये समझता था कि उसकी नकल मेरे बस से बाहर है। तो हद ये है कि काफका खुद भी ये समझते थे कि शायद मैंने को बहुत अच्छा नहीं लिखा। मरते वक्त उन्होंने वसीयत की थी कि इसको जला दिया जाए, तो किसी ने बहुत रहम किया और जलाया नहीं, तो वो किताब हम तक पहुंच गई और उसने फिर एक ट्रेंड सेट किया जिससे बहुत से लोगों ने लिखना सीखा, नए अंदाज में लिखना सीखा। मैंने उस वक्त तक जितना कुछ पढ़ा था वो कहा जा सकता है कि तरक्की पसंद अदब का इन्फ्लुएंस था, और मैंने जो कुछ लिखा वो भी तकरीबन उसी के तहत लिखा। वो चंद बातों में लाउड बहुत ज़्यादा थे, मैंने शायद वो लाउडनेस कुछ कम कर। गरीबों का जिक्र है, और लेकिन गरीबों के जिक्र को बहुत से अंदाज तरीके हो सकते हैं जिनको हल किया जाए। ताकत का इस्तेमाल कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टिक व्यू जो है उसमें ताकत का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि उसके बगैर रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और जो ज़रपरस्त हैं वो इसी तरह काबिज रहे। अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि कुछ ऐसे अदीब भी थे जो इस तरह के नावल लिख रहे थे जिसकी बुनियाद पर आपके नावल पे भी कुछ एतराज़ात हुए कि वो गैर इस्लामी अदब है या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है। तो उसी के हवाले से एक सवाल है, तो गुरके शब के हवाले से ही है। मेरा ख्याल है ये आपसे पहले भी किसी ने पूछा होगा कि ये अमूमन ख्याल किया जाता है कि नासिर जर्दी साहब का कॉलम मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया था कि गुरके शब जो है उसी से ही नकल करके बाद में जो है वो बानो कुदसिया का नावल राजा गिर लिखा गया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा था या ये ऐसे ही किसी ने कह दिया? मैंने जो नए लिखने वाले उस ज़माने के थे जिन्होंने नए अंदाज का लिखा, उनमें डॉक्टर अनवर सज्जाद बहुत मशहूर थे और बहुत उनकी किताबें पढ़ी भी जाती थीं, उन पर बातचीत भी होती थी। लेकिन मेरी समझ में वो नहीं आई। मैं यकीन इस बात पर रखता था और आज भी रखता हूँ कि लिखा जाता है कारी के लिए। क्या वजह हो सकती है, उसकी इस्लाह हो सकती है, उसको एंटरटेन किया जा सकता है, उसकी वक्त कटने के लिए एक जरिया हो सकता है। इन सब सूरतों में अगर वो पहेलियों में उलझा रहे
اور اسے وہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس کو کس شکل مصنف نے پیش کیا. تو وہ کوئی خاص مجھے تو اس میں کوئی حکمت نظر نہ آئی. تو آپ نے گرگ صاحب کے بارے میں جو فرمایا، اور بانو قدسیہ کا ناول جو ہے راجہ گیت، اس میں دیکھیے میں اس پر مجھے یاد تو آ گیا تھا کہ بانو قدسیہ صاحبہ کا میں نے اس کا حوالہ زیر لفظ جو ہے وہ کیا بھی ہے کہ وہ کتاب تو جاری رہی لیکن ان کا نام نہیں دیا. مصلحتاً کہ اس کو کنٹروورشل بنانا نہیں چاہتا میں اس مسئلے کو. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کیا، اس پر کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ، اور انہوں نے میری کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ تو بین ہو گئی اور یہ چل رہی ہے کیونکہ یہ حکمرانوں کے چہیتے تھے یا یہ تھے وہ تھے، اس طرح کی بات. لیکن میں اس کو کنٹروورسی میں لے جانا نہیں چاہتا تھا. غلط یا صحیح جو بھی میرا خیال تھا وہ یہی تھا. اس میں کوئی بحث تو نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے کہ 12 سال تک تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتے کی دم بھی سیدھی ہو جاتی ہے. تو وہ پتہ نہیں ہوئی ہمارے یہاں یا نہیں ہوئی، وہ چلے تو گئے مگر دم کا پتہ نہیں ہے. الحمدللہ دم ابھی تک ٹیڑھی ہے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ لکھتے ہیں، کوئی بھی لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں قاری ہوتا ہے. تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ادیب ہے اس کے اندر کچھ ہوتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، جو اسے لکھنے کی طرف لاتا ہے، متحرک کرتا ہے. دنیا میں جو دلچسپی کے مختلف امور ہیں یا ہیں طریقے ہیں، ان میں پڑھنا بھی ایک ذریعہ ہے. تو ہر زمانے میں ہر عہد میں مختلف انداز لکھنے کے رہے ہیں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت اچھا مداحیہ ادب ہماری زبان میں شفیق الرحمان صاحب نے لکھا، ان سے پہلے شوکت حامی نے لکھا، ان سے پہلے رتنا سرشار نے لکھا، اور پھر ہوتے ہوتے بات یوسفی صاحب تک آ گئی. انہوں نے بہت اچھی کہانیاں لکھی، بہت اچھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو ادب سنجیدہ ہے اس پر زیادہ دیر تک بات ہوتی رہتی ہے. جو مزاحیہ ادب ہے وہ چاہے جیسے بھی کسی نے لکھا ہو، چاہے کتنے بھی سنجیدگی سے لکھا ہو، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کھیل تماشا بنا دیتی اور وہ اس ذہن سے اتر بھی جاتا. مجھے یاد ہے کہ جب شوکت تھانوی صاحب کی کہانی سودیشی ریل میں نے پڑھی تھی، تو وہ ایک بار پڑھی، دوسری بار پڑھی، اور وہ ہر بار مجھے اس پہ لطف بھی آیا، ہنسی بھی آئی، جو کچھ بھی ہے، ریئیکشن میرا بہت پازیٹیو تھا. وہ کہانی آج تک بھی پڑھی جا رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اول کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کو. تو آج میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کہانی میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انگریز چلے گئے، وہ حکمران نہیں رہے، دیسیوں کے ہاتھ میں وہ آ گئی ہے حکومت، اور وہ ریل گاڑی چلا رہے ہیں، اور وہ اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے اب چل رہی. تو اب اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہاں ایک بات یقیناً کہی بھی جاتی ہے اور وہ درست بھی ہے کہ عالمی ادب میں جن ادیبوں کا مقام ہے وہ ضرور اپنی کہانیوں کے اندر، اپنے بیانوں کے اندر موقع محل کے مطابق طنز اور وٹ اور ہیومر، ان سب چیزوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے اور کرتے رہے ہیں، اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا.
تو میں نے بھی کچھ اب جو اپنے بایوگرافی کا حصہ جو ابھی جو چھپ رہا پہلا حصہ، اس میں بھی کچھ لائٹر وین جس کو کہنا چاہیے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں پتہ تب چلے گا جب قاری کے ہاتھ میں وہ کتاب پہنچے گی، تو پھر ان کا ریئیکشن جو ہے اس سے فیڈ بیک ہمارے یہاں بہت کم ہے. یہ کوئی صحت مند معاشرے کی جانب تو نہیں یہ بات جاتی، لیکن ہونا چاہیے. اور شاید ہم ابھی اس مینٹل لیول پہ نہیں آئے کہ جہاں قاری اپنے آپ کو مصنف کے لیول پہ سمجھتے ہوئے اور اس کی کسی بات پر اگر وہ خوش نہیں ہے یا اسے کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کو کنوے کرتا ہے. جو چیزیں اس کو پسند آئی ہیں ان کو بھی وہ کنوے کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں میں دیکھا ہے کہ بچے بھی لوگ بھی جو بچوں کا رسالے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بچے جو نکال کے اس میں سے لطیفے پڑھتے ہیں، اور لطیفے عموماً اسٹینڈرڈ قسم کے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈائز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے رسالے ہیں ان میں استادوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور جو بالغوں کے ہیں ان میں بیویوں کے خلاف یا شوہروں کے خلاف بات ہوتی ہے. اسی کو مزاح بنایا جاتا ہے اور اسی پہ ہنسا جاتا ہے. تو خیر جیسے بھی ہے، لیکن ڈیپر وٹ اور جو معاشرے کو سمجھ کے اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کو نمایاں کر کے ہیومر پیدا کیا جائے وہ زیادہ قابل تعریف